आज मालकानगिरी जिला सदर महकुमा बसस्टाण्ड ठारू एआईटीयूसी जिला श्रमिक संघ ओडिशा निर्माण श्रमिक संघ पाचिका संघ अंगनवाड़ी कर्मी संघ आशा कर्मी संघ उत्कल महिला समिति संघ मिसी मिलित भाव में सर्वभारत प्रतिभा दिवस उपलक्षे एक विराटकाय पटुआर बाहरी जिलापाल कार्यालय सम्मुखें विक्षोभ प्रदर्शन कराई जिलापाल निकट में दाबीपत्र प्रदान करागला। उक्त दाबी सांप्रतिक अवस्था जड़े श्रमिकों निमंते आईन सम्मत सर्वनिम्न मजूरी प्रदान एक बड़ प्रश्न अटे। नित्य व्यवहार्य पदार्थर दर दिनकु दिन हु हो बढ़ुवा बेले तदनुसार मजूरी वृद्धि कराई फलस्वरूप प्रकृत मजूरीर ह्रास घटुछि जहाद्वारा साधारण श्रमिक श्रेणी लोक तार परिवार दुर्दिन मध्य गति करुछन्ति। एही परिप्रेक्षी में अखिल भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस तरफ सर्वभारत प्रतिभा दिवस परिप्रेक्षी में सर्वनिम्न मजूरी वैज्ञानिक पद्धति एवं देशर वैज्ञानिक व्यवस्थार नियम अनुसार धार्य करपरिक 15तम भारतीय श्रम सम्मिलन आईएलसी एवं रेप्टाकोस ब्रेड मामला रे मान्यवर सर्वोच्च न्यायालयर आदेश अनुसार वैज्ञानिक निर्देशावली अनुकरणीय अटे जेहेतु सर्वनिम्न मजूरी निर्धारित गणना करिपार निर्देशावली को अनुसरण करी विभिन्न प्रकार अन्य सामग्रीर मूल्य और अतिरिक्त उपादान निमंते मजूरीर 20-25% निर्धारण करा 2006 मसीह योजना आयोग पक्षानुसार अणकुशली श्रमिकों आवश्यकता भित्तिरे मजूरीर गणना करा सर्वनिम्न मजूरी अनुच्छेद विज्ञप्तिर कार्यकारी तारीख पूर्ववर्ती विज्ञप्तिर समाप्ति 3 वर्ष पर आरंभ करा जहाद्वारा श्रमिक माने सर्वनिम्न मजूरी आईन अधीन सेमानकर मौलिक अधिकारु वंचित न हुअन्तु। सर्वनिम्न मजूरी आईन संशोधन 3 वर्षर समय दिया और श्रमिकों हित सर्वनिम्न मजूरी गणना पद्धति को परिवर्तन करा उभय शिल्प मध्य मजूरीर समानता को सुनिश्चित कर समस्त अनुसूचित नियुक्ति सर्वनिम्न मजूरीर संशोधन एका समय करा और 45-46तम जातीय श्रम सम्मेलन आईएलसी सुपारिश अनुसार स्कीम वर्कर यथा अंगनवाड़ी आशा मध्याह्न भोजन पाचिका पेशा मोबिलाइजर अन्य स्कीम वर्कर को वर्कर मान्यता प्रदान करा ग्राम पंचायत कर्मचारी यथा रात्र चकुआड़ छाड़ोतार एवं पियन को सर्वनिम्न मजूरी अनुच्छेद अंतर्भुक्त करा एमएनआईजीएस 2025-2026 मसीह अनुदान बंद होगा फल उद्यान विभाग विभिन्न ब्लॉक रे कर्मच्युत होता उद्यान साथी को थैथान करने तुरंत अनुदान प्रदान करा सर्वनिम्न मजूरी वृद्धि कर 4 कोटी श्रम कोड बातिल करा बोली एभली अनेक दाबी नहीं जिलापाल कार्यालय घेरिले शह शह श्रमिक आशा अंगनवाड़ी और पाचिका कर्मी। उक्त सभाटी एआईटीयूसी सभापति श्री महानंद दुर्गा मालकानगिरी दयामणि समरथ पाचिका संघ सभापति भानी पुजारी अंगनवाड़ी संघ माथिली सामली विश्वास आशाकर्मी संघ सभापति श्री कुमार चालिया ओडिशा निर्माण श्रमिक संघ राज्य परिषद मेंबर मालकानगिरी और समीर विश्वास पाचिका संगठन संपादक कालीमेला श्रीमती दयामणि गोलरी उत्कल महिला समिति सभापति राजलक्ष्मी मुचकी संपादिका समेत अनेक कर्मकर्ता उपस्थित रही सभा परिचालना करथिले एवं जदि दिया जायतिबा दाबीगुड़िक पूरण करा जाए तेज हजार हजार श्रमिक राजरास्ता को ओह्लाइबु चक अख बंद करी अहरह आंदोलन करिबु बोली निजर मंतव्य दैछन्ति। कारण कौन है आज्ञा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिला कमिटी तरफ आज अंगनवाड़ी कर्मी संघ आशा कर्मी संघ पाचिका कर्मी संघ निर्माण श्रमिक संघ मिलित आनुकूल्य यही शांति श्रृंखला शोभा यात्रा मालकानगिरी बसस्टाण्ड ठारू जिलापाल कार्यालय सम्मुखें आसी आज आम दाबी उपस्थापन कर मुख्य दाबी गुड़िक है 4 कोटी श्रम कोड बातिल सर्वनिम्न मजूरी 26,000 टंका वृद्धि यही जो मैंने आज को बारंबार बारंबार बीजेपी सरकार थिला बेले बीजेपी सरकार भी आसला बारंबार आम यही समूह यही जो असुविधा को बारंबार उपस्थापन कहते सुधा यही सरकार माने घोर निद्रा शोई पड़ी से निद को भांगा आज आम रणहुंकार दे आज शांति शोभा यात्रा करूँ यही शोभा यात्रा सफल होने आगामी दिन में विराट विक्षोभ धारणा प्रदर्शन हम यही मालकानगिरी राजरास्तार यहाँ आमर चेतावनी रैली सर्वनिम्न मजूरी 26,000 टंका ठिका कर्मचारी आम झाड़ूदार पिओन एम सब मजूरी वृद्धि करने को आम दाबी अच्छी आप जानतु आज्ञा देश विदेश भारत वर्ष में जो अर्थनीति हु बढ़ुची ये जो आप तेल डाली अंडा पेट्रोल किंतु यही माँ मान कहीं बढ़ुनी आज को यहीटा हूँ बहुत बड़ा समस्या तेणुक आम बारंबार दाबी कला सत्वे ये बीजेपी सरकार कर्णपात करूना तेणु यहाँ केवल मात्र रैली आगामी दिन बहुत बड़ा विक्षोभ धारणा दिज्व।
କାଢ଼ି ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ 62 ବର୍ଷ କରାଯାଉ କେମିତିକି 10 ମାସ ବଦଳ 12 ମାସ କରାଯାଉ ବର୍ଷକୁ 2 ଜଣ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ ଏଠି କହିକି ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ସରକାର ଆମର ଗରିବ ମା ଆମର କରିଦେଉଛି ଅହରହ ଖରାରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି? କାମ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ପିଲାକୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଉଛୁ ଆମର ଦରମା କମି ଯାଉଛି ବୋଲେ ମାସକୁ ଠିକ୍ ସେ ଦରମା ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି 3 ମାସ 4 ମାସ ତରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ସେ ଏତେ ନିଆଁରେ ଯାଇକିରି ପାଣି ଯାଇକିରି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ମାନେ ଆମେ ଏତେ ରାଲି କଲା ପରେ ବି ଆମକୁ 3000 ଟଙ୍କା ହେଲାନି ସିନା 3000 ଟଙ୍କା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଗରିବ କିଏ ଶାନ୍ତି ଦେବା ଲୋକ ତାଙ୍କେ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ହେଲେ ସେ ମା ମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି 4 ମାସ ତ ହେଲାଣି ଆମର ଦରମା ଦିଏ ନାହାନ୍ତି ହେଲେ ସେ ମା ମାନେ ଯାଇକି ଯାଇକି କାମ କରି ଖାଇବେ ଆମେ ତ ଡ୍ୟୁଟିରେ ପାଉଛୁ ମୁଁ ଉପରପୁର ଖଇରପୁର ବ୍ଲକରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ଖରାରେ ଧାଁ ଦପଡ଼େଇକି ଆସିଛୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ କ'ଣ କଲେକ୍ଟରକୁ ଦେଖିନାଉ ବୋଲି ଆସିଛୁ ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିନୁ ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ନା କ'ଣ ଖରାକୁ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଘର କାମ ଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ିକିରି 2000 ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ 2000 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ ପାଣି ପଶି ହେବ ନା କ'ଣ ପଶି ହେବ ନାହିଁ ଆରୁ ଏବେ ଗୋଟେ ବାହାନା ଚଲେଇଛି 10 ମାସ ହେଲା ଲୋକ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ରଖିବେ ଆଉ ଆମକୁ ବାହାର କରିଦେବେ ଆମେ ଆଗରୁ 100 ଟଙ୍କାରୁ ରୋଷେଇ କରି କରି କ'ଣ ଗିନି ମାରି ବୁଲବୁ ନା କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାନେ ଦେଉଛି ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ଖରାରେ ବିଞ୍ଚିବୁ ଖରାରେ ବିଞ୍ଚିବୁ କି ସରକାରକୁ ଲାଜ ଶରମ ଲାଗୁନାହିଁ ଯାହାକୁ ଯେତିକି ଦରମା ଆମର ମଜୁରୀ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ କ'ଣ 50,000 ମାଗୁଛୁ ନା ଲକ୍ଷେ ନା 60,000 ମାଗୁଛୁ ଆମର ଯେତିକି ମଜୁରୀ ହିସାବରେ ସେତିକି ପଇସା ଦେଲେ ଆମକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏତିକି ମିଶା ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ସରକାରକୁ କି ଆମେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦୁଷୁନୁ ଅଧେ ଲୋକ ବଢ଼େଇଥିବ କେତେ ଦରମା ଅଧେ ଲୋକ ବଢ଼େଇଥିବ 2,000 ଟଙ୍କା 2,000 ଟଙ୍କାରେ କେ କାମ କରିକି ଚଳି ହେବ ଏମିତି ସରକାର ଦେବେ ଆହୁରି ପୁଣି ବେଶୀ ପିଲା ନଥିଲେ କାଢ଼ିଦେବେ କାଢ଼ିଦେଲେ ଅଧେ ଲୋକ 2ଟା ମା ଥିଲା ଜାଗାରେ ପିଲା କମିଗଲା କାଢ଼ିଦେବେ ଅଧେ ଗୋଟେ ରୋଷେଇଆ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଏତେ ବର୍ଷ ଖଟିକିରି ଗୋଟେ ରୋଷେଇଆ କାମ କରିବ ଗୋଟେ ରୋଷେଇଆ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା କରାଯାଉ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା କରାଯାଉ ଆରେ ଆମର କଥା ଏମିତି ଯଦି ନ ଶୁଣିବ ବୋଇଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଆମେ ବି ଡରିବା ଲୋକ ନାହିଁ ସରକାରକୁ ଆମେ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛୁ ପାଚିକା ମାନେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ସରକାର ମୁହଁ ବୁଲେଇଲେ ମୁହଁ ବୁଲିକି ପଳେଇବୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ? ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଆମର ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆଶା ପାଚିକା ଅଙ୍ଗନବାଡି ସମସ୍ତେ ଦୟା କରିକିନା ଆସିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଜଣାବି ନାହିଁ ଯେ ଫିକ୍ସ କଲା ପରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଇନ ଗୋଟେ ହବ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିନା ସମସ୍ତେ ମହିଳାମାନେ ପାଚିକାମାନେ ଆଶାମାନେ ଖଟିବାକୁ ଦରକାର ଆମେ ମଣିଷ ଦିନ ରାତି ଯଦି ଖଟିବ ନାହିଁ ବୋଲେ ଆମର ତ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ ଘରେ ବସିଲେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଗୋଟେ ଦିନର କାମ କେତେ 200 ଟଙ୍କା ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମା ରୋଷେଇ କରୁଛି ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାକ ତାକୁ 30 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି 30 ଟଙ୍କାରେ କେ କାମ କରୁଛି କି ଆଜିକାଲି ଦିନରେ 20 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ଆହୁରି ଖରାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଲେ ତ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ନହେଲେ ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ପୂରଣ ନ କରାଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସନ୍ତା ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ? ଆସନ୍ତା ପଦକ୍ଷେପ ଯଦି ସରକାର ସଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତୁ ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯାଇକିରି ନିଆଁ ଜଳାଇବୁ ଆମର ଦରମା ଯଦି ନ ବଢ଼ାଇବ ସରକାର ଯଦି ନିଆଁରେ ବସି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଉଛି ଆମେ ପାଚିକା ମାନେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଦେଉଛି ଆଜି ଫୁଟିଗଲା କି ସରକାରକୁ ଘରେ ବସିକିରି ଖାଲି ଦେଖୁଛି ଆମର କାମ ଦେଖୁଛି ଝାଡ଼ୁ କର ବୋଲି କହୁଛି ସଫା କର ବୋଲି କହୁଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେ ରାଧିକିରି ଦେବ ବୋଲି କହୁଛି ଆମର ଯଦି 24,000 ଯଦି ଦେବ ନାହିଁ ସରକାର ରହିଲାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ତାପରେ ଆମର ମାଲକାନଗିରିରୁ କୁମାର ଚାଲିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବହୁଜନ ମିଡ଼ିଆ।